बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी जो कि हर किसी के दिल की बात है, और वो ये है कि अक्सर यही कहते सुना जाता है कि रिस्क में बरकत नहीं है, और हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं और दोनों लगे हुए हैं मेहनत करने में, खींच तान के सब कुछ चल रहा है, हैंड्स टू माउथ हर घर की सिचुएशन बनी हुई है। रिस्क ऐसा है ना कि फिसलता जा रहा है और बरकत बिल्कुल नाम को रह गई है। तो कुछ चीज़ों का ताल्लुक आप क्या समझती हैं या समझते हैं कि महंगाई से होता है? नहीं, बल्कि कुछ रिस्क का ताल्लुक जो होता है ना, या रिस्क की बंदिश जिसे कह लें, कुछ अंदर की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ना हमारा रिस्क बंद हो जाता है, बरकत उठ जाती है, और कुछ आदतें, कुछ रवैये और ख़ुद को मतलब हमें बदलने की ज़रूरत है, जो रिस्क की राह में ना वो सबसे बड़ा बैरियर बन जाती हैं। तो आज जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने जा रही हूँ ना, वो चंद एक है। बिलीव मी, आप लोग अप्लाई करके देखिएगा। मैं ज़्यादा नहीं कह रही, बस थोड़ा बहुत आप इसे एक दफ़ा अप्लाई करें ना, तो इंशाल्लाह ताला आपकी रिस्क की जो बंदिश है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। समटाइम क्या होता है, हम समझते हैं कि रिस्क की जो बंदिश है ना वो हम फ़लाँ वजीफ़ा कर लेंगे तो कम हो जाएगी, फ़लाँ बाबे के पास चल जाएंगे या फ़लाँ इस तरह हम काम कर लेंगे तो रिस्क की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। समटाइम इन चीज़ों को जो है ना वो इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट, पूरा भरोसा करना कि मैं पढ़ाई कर लूँगी तो ये सारा कुछ एकदम से अचानक से बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ काम आपको ख़ुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो नंबर 1 जो काम है ना वो ये है कि शिकवा शिकायत करना छोड़ दें, नाशुक्री करना छोड़ दें कि मेरे शोहर कम कमाते हैं, मेरी किस्मत ऐसी है, जितना भी है कम ही होता है। बेशक किसी के हस्बैंड 30,000 40,000 कमा रहे होंगे, अगर वो औरत अपने कमाई में शुक्रगुजार होगी अपने शोहर की कमाई में, तो वो बरकत ही बरकत अल्लाह ताला डाल देगा। लेकिन अगर बेशक घर में 1,00,000 2,00,000 भी आता होगा ना, और अगर आप नाशुक्र गुजार हैं और अल्लाह ताला का शिकवा शिकायत करती रहती हैं कि इस तरह क्यों है, वैसे क्यों है, तो वो फिर वो जो आया हुआ पैसा होता है ना वो भी फिसल जाता हाथों से। दूसरी बात पता क्या है, दूसरों के रिस्क से ना हसद करना छोड़ दें। इसे क्यों मिला है इतना, इसे तो इतनी अक्ल ही नहीं थी, हम लोग तो इकट्ठे स्कूल जाते थे, इकट्ठे रहा करते थे एक जगह, इसके अंदर तो अक्ल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसको तो शऊर ही नहीं है, चर्च ही नहीं है। तो फिर अचानक से जब शादियाँ हो जाती हैं एज फेलोज़ की, तो फिर हम एक दूसरे को कंपैरिजन कर रही होती हैं कि मेरे पास तो नहीं है, मैं तो ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके पास देखो कितना अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी इंसान के जो रिस्क होता है उसकी बंदिश का बाइस बनती हैं। वक्त के साथ साथ इंसान को ना बाशऊर होना चाहिए और ये कम अक्ली की बातें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की आदतें जो है ना वो अपने अंदर से ख़त्म करें, दूसरों के नसीब पर खुश रहना सीखें। हर इंसान इस दुनिया में अपना अपना नसीब लेकर आया है, तो वो अपना नसीब लेकर आया है, हम अपना नसीब लेकर आए हैं। तीसरी जो बात है ना, रिस्क के लिए गलत रास्ते चुनना बंद कर है। मसलन झूठ बोलकर कोई चीज़ सेल कर देना, झूठी कस्में खाना, मिलावट करना, नाजायज़ मुनाफा लेना। तो या फिर ऐसा भी होता है कि किसी के घर में हराम तरीके से रिस्क आ रहा होता है, आ तो रहा होता है लेकिन उसी तेज़ी से निकल भी रहा होता है, या खुदा न खास्ता किसी बीमारी में, परेशानी में, या इंसान किसी केस में फंस जाता है, उधर चला जाता है, या वैसे ही ज़ाया हो जाता है पैसा। तो ये भी बेबरकती का बाइस होती हैं। नंबर 4 पे घरेलू नाइंसाफ़ियाँ करना छोड़ दें। मसलन शौहर से बदतमीज़ी करना छोड़ दें, शौहर को इज़्ज़त देना सीखें। अक्सर सुनने में पता क्या आता है, जब शौहर घर आते हैं, आपकी तनख्वाह में बनता ही क्या है, या फिर तेरी तो कमाई ही इतनी है, बरकत ही नहीं है, पूरा ही नहीं होता, कोई आजकल के दौर में इतना कमाता है। तो ये इस तरह की बातें होती ना, बदतमीज़ी से बात करना, बुरा भला कहना, उसी शौहर की कमाई पे आप लोग या हम लोग इंक्लूडेड ही नहीं, हम पूरा घर चला रहे होते हैं, और फिर शाम को जब वो शौहर घर आता है, बजाय हम बिस्मिल्लाह पढ़ें, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हम लान तान शुरू कर देते हैं, खाना भी नहीं ढंग से खाने देते हैं।
غور کیجیے گا کہ اگر شوہر کی کمائی کو ویلیو نہیں نہ دی جا رہی تو پھر سمجھ لیں رزق کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا نیکسٹ میرا پوائنٹ جو ہے نا وہ بھی بڑے دھیان سے آپ نے سننا ہے۔ زبان کی تلخ کلامی بند کر دیں، تانا دینا، دوسروں کو گرا کر بات کرنا، کسی کی دلجوئی نہ کرنا، یہ سب رزق کے دشمن ہے۔ نرم زبان والی جو عورت ہوتی نا اس کے گھر پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جبکہ بد زبان جو عورت ہوتی ہے تو اس پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، چاہے جتنا مرضی بڑا گھر ہو، بے سکونی ہوتی ہے وہاں پر۔ ایک اور بات ہے جو اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اس بات کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کرنا۔ چچا، پھپھی، خالہ، مامی، ان سے ملنا جلنا رکھیں، رابطے رکھیں، ان کے خیر خیریت پوچھیں، حالات پوچھیں۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ قطع تعلق ہی کرنے والا ہم میں سے نہیں، اس کی باتیں قبول نہیں ہوتی، اس کی رزق میں برکت نہیں رہتی، بندش ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک جو اہم بات ہے نا سب سے زیادہ، صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ بات صرف یہاں پہ جسم کی صفائی، گھر کی صفائی ہی نہیں ہو رہی، بلکہ میں بات کر رہی ہوں نیت کی صفائی، دل کی صفائی، بغض ہی، کینہ، حسد، یہ سب چیزیں بھی دل سے نکال دیں۔ تو جو اللہ کی رحمتیں ہیں نا وہ صرف اس پر اترتی ہیں جو دل کا پاک ہو، جبکہ جو حسد اور کینہ رکھتا ہے دل میں وہ عورت دل کی صاف نہیں ہوتی۔ نیکسٹ جو آپ نے عادت اپنے اندر سے ختم کرنی ہے نا وہ نماز میں سستی۔ رزق صرف محنت سے نہیں آتا، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں نا تو وہ اللہ کے حکم سے، یعنی نماز سے غفلت جو انسان کرتا ہے نا اس سے بھی رزق میں کمی آتی ہے۔ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے تعلق ہی نہ جوڑیں اور آپ اللہ سے مانگتے چلے گئے؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ دیکھیں نا ایسے رشتہ دار جن سے آپ نہیں ملتے، وہ آپ سے نہیں ملتے، لیکن اللہ کتنا بے نیاز ہے، آپ اس سے نہیں بھی مانگتے، نہیں اس کی یعنی کہ نافرمانی بھی کرتے گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے۔ تو نماز جو ہے نا وہ رزق کی کنجی ہے۔ ایک اور بات، گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، جیسے چگلی، جھوٹ، غیبت، سارا دن فون پہ لگے رہنا، اس کی سناؤ، اس کی غیبت کرو، یہ ساری باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ اس طرح رزق بھی سختی سے آتا ہے۔ آخری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ نیت میں خرابی نہ پیدا ہونے دیں، جیسے کہ شوہر کی خدمت صرف اس لیے کرنا کہ یہ مجھے گفٹ لا کے دیں گے، مجھے اچھا کہیں گے، تو یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ صدقہ خیرات اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں میری، یہ میں نے فلاں کی، سارے عمل جتنے بھی ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو آخر میں بس یہی کہوں گی کہ ان سب باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ پڑھائی بھی کریں، عمل بھی کریں، لیکن یہ عمل جب تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک ہم ان ساری باتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی حالات کو بہتر کرے۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔